हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आम ए सप्तम श्रेणी इतिहास बहिर पंचम अध्याय धर्म संस्कार आंदोलन एवं आंचलिक संस्कृतिर विकास भक्ति एवं सूफी धर्म आंदोलन तार प्रश्न उत्तर सब करवा। एक नंबर देला भक्ति और सूफी धर्म प्रचार हेबार कारण गुड़िक कौन लिखा। मध्य जुगरे इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म परस्पर उपरे प्रभाव पड़ुथिला। उभय धर्मरे थिबा अंधविश्वास और कुसंस्कार आदि को हिंदू और मुसलमान माने संथ माने दूर करने पाई चेष्टा करथिले। भक्ति धर्मर संथ माने भक्ति को मुख्य आधार करी एहा साहाय्य ईश्वर को आराधना करने पाई उपदेश देइथिले। भक्ति एवं सूफी धर्मर संथ माने आंचलिक भाषारे सेमानक धर्म बाणी को प्रचार करुथिबारु ताहा लोकमानक उपरे प्रभाव पकाउथिला। उभय संप्रदायर जाति प्रथा को विरोध करुथिले और सरल जीवन यापन पाई उपदेश देउथिले। तेणु भक्ति और सूफी धर्म प्रचारित हेबार लागिला। ख नंबर देला भक्ति आंदोलन सार कथा गुड़िक कौन लिखिब। भक्ति धर्म आंदोलन संथ माने सरल एवं निराडंबर धर्म उपासना उपरे गुरुत्व दौथिले। सेमाने भक्ति को मुख्य आधार करी एहा साहाय्य ईश्वर को आराधना करने पाई उपदेश देउथिले। भक्ति आंदोलन धर्म गुरु माने समाज रे थिबा जाति प्रथा को निंदा करुथिले। सेमाने स्त्री पुरुष भेदभाव रे विश्वास करुनथिले। सेमाने जाति धर्म वर्ण गोष्ठी निर्विशेष रे समस्त एक ईश्वर संतान बोली विचार करुथिले। ग नंबर भक्ति धर्मर प्रचारक नाम कौन लिखिब। भक्ति धर्मर प्रचारक मानक मध्यरे कबीर नानक एवं श्री चैतन्य प्रसिद्ध थिले। एमानक व्यतीत संथ ज्ञानेश्वर संथ नामदेव मीराबाई सूरदास एवं तुकाराम भक्ति धर्मर प्रचारक थिले। घ नंबर है सूफी धर्म केउ माने प्रचार करथिले लिखिब। सूफी धर्म निजामुद्दीन आउलिया ख्वाजा मईउद्दीन चिश्ती बाबा फरीद शाह आलम बुखारी और शेख सियाउद्दीन बाहाउद्दीन जाकारिया आदि सूफी संथ माने प्रचार करुथिले। भक्ति और सूफी धर्मर प्रचारक माने धर्मर प्रचार फलाफल कौन थिला लिखिब। भक्ति और सूफी धर्मर आंदोलन उभय हिंदू और मुसलमान मानकु परस्पर निकटवर्ती कराइबारे सहायक करुथिला। यह एक नूतन भारतीय संस्कृति विकसित कराइबारे साहाय्य होइथिला। कबीर और नानक आदि धर्मगुरु माने समाज रे थिबा जाति प्रथा को निंदा करुथिले। नारी जणे पुरुष ठारू हीन नुहे बोली सेमाने विवेचना करुथिले। भक्ति आंदोलन फलरे हिंदू माने मुसलमान मानक पीरंकु उपासना करुथिबा बेले मुसलमान माने हिंदू देवता नारायण प्रति भक्ति प्रदर्शन करथिले। एही भक्ति आंदोलन भारत रे एकता प्रतिष्ठा करिबारे सहायक होइथिला। 4 नंबर देला मध्य जुगरे आंचलिक भाषा और साहित्य रो विकास काहीकि होइथिला। भक्ति धर्मर संथ माने सेमानक धर्म बाणी को आंचलिक भाषा रे प्रचार करुथिले। तेणु मध्य जुगरे आंचलिक भाषा रे अनेक गुड़िए साहित्य रचना संभवपर होइथिला। तेलुगु तामिल कन्नड़ गुजराती हिंदी मराठी बंगला ओडिया एवं पंजाबी भाषा रे लिखित भक्ति संगीत गुड़िक विशेष जनादृत होइथिला। एही समय रे बंगलार नसरत शाह महाभारत और रामायण को बंगला भाषा रे अनुवादित करथिले।
ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ମାଲିକ ମହମ୍ମଦ ଜୟସୀ, ପଦ୍ମାବତ ତୁଳସୀ ଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ କବୀରଙ୍କ ରଚିତ ଦୋହା, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ କୀର୍ତ୍ତନ, ନାନକଙ୍କ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷାରେ ଏବଂ ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ନାମଦେବଙ୍କ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ଧର୍ମପ୍ରଚାର, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଚିତ୍ରକଳାର ବିକାଶ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କିପରି ହୋଇଥିଲା ଲେଖିବ। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜବାଟୀକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଥରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରମାନ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବହିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବହୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିତ୍ରମାନ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଆକବର ଏବଂ ତସବିରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ 17 ଜଣ ଦକ୍ଷ ଚିତ୍ରକରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଶୱନ୍ତ ଓ ବସୱାନୀ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ଚିତ୍ରକରମାନେ ଭାରତୀୟ ଓ ପାରସିକ କଳାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଏକ ନୂଆ ଚିତ୍ରକଳା ଶୈଳୀର ବିକାଶ ଘଟାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୋଗଲ ଶାସକ ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ପ୍ରାଦେଶିକ ରାଜାମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରକଳାର ଅନେକ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତ କଳାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜା ଓ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ସଙ୍ଗୀତ କଳାର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ସୁଫି ଓ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ସମାବେଶମାନ ଆୟୋଜନ କରି ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଓ ପାର୍ସୀ ସଙ୍ଗୀତ ମିଳନରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଅମୀର ଖୁସ୍ରୁ ସିତାର ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପର୍ସିଆ ଆରବୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତବଲା ଓ ସାରଙ୍ଗୀ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ପାରସିକ ଭାଷାରେ ରାଗଦର୍ପଣ ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରରେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ତାନସେନ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ। ରାଜା ମାନସିଂହଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ସଙ୍ଗୀତର ବିଭିନ୍ନ ରାଗଗୁଡ଼ିକ ମାନ କୌତୂହଳ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ପାରସିକ ଆରବିକ ସଙ୍ଗୀତ କଳାର ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟର ସଙ୍ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଦେଲା ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଯେଉଁଟା ତା ପାଖରେ ଠିକ୍, ଭୁଲ ଯେଉଁଟା ତା ପାଖରେ ଭୁଲ ଦେବ। ଲେଖିବ କବୀର କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲେଖିବ କବୀର ବନାରସ ଠାରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବ। ବନାରସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶିଖ ଧର୍ମର କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଗୁରୁ ନାନକ ହେଲା ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଲେଖିବ ହରିଦାସ। ନାମଦେବ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ? ଲେଖିବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ତାପରେ ଦେଲା ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଔଲିଆ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଲେଖିବ ଗିଆସପୁର। ମହାଭାରତ ଓ ରାମାୟଣକୁ କିଏ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? ନସରତ ଶାହା। ଉତ୍ତର ହେବ ନସରତ ଶାହା। ଆମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟଦା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ତେଲୁଗୁ। ତସବିର ଖାନା କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଲେଖିବ ଆକବର। ରାଗଦର୍ପଣ କେଉଁ ସୁଲତାନଙ୍କ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ଲେଖିବ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ। ତାପରେ ଦେଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ତା ଚାରିପାଖରେ ଗୋଲ ବୁଲା ହେଇଛି। ଏଠି
कबीर गुरु नानक साहालाम बुखारी ज्ञानेश्वर तेणु साहालाम बुखारी अलगा तापर गोल बुलेब बीजक गुरु ग्रंथ साहेब चैतन्य चरितामृत आउ बाबा फरीद हेले अलगा तेणु गोल बुलाई पद्मावती हिंदी तेलुगु पंजाबी तेणु पद्मावती अलगा हिंदी तेलुगु पंजाबी ये सब भाषा तबला ढोलक हारमोनियम मृदंग तबला ढोलक हारमोनियम रे बुलाई तापर देला क स्तंभ ख स्तंभ गुरु नानक सारला दास जगन्नाथ दास बलराम दास गुरु नानक हेले लिखिब आदि ग्रंथ गुरु नानक आदि ग्रंथ तापर सारला दास लिखिले आमर महाभारत जगन्नाथ दास लिखिले आमर भागवत आउ बलराम दास लिखिले रामायण एबे सरला आज वीडियो ये मो वीडियो जदि आपको भल लगी तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब।